our celebration, let us offer a short prayer of thanksgiving. So, Malin, pwede ikaw muli. So, okay, atong panalanginan ang atong pagkaon karong gabi una. Ug manindog ang also na kanang kwaon ng mga nagkalo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit ng Amahan, panalangini ang among pagkaon karon, among selebrasyon sa happy birthday sa akong mama, ikaw 80 katuig nga adlaw natarahan. Hinaot ko God nga daghan pang mga grasya nga mabot dinhi tagay kabaskog sa panglawas sa matag adlaw akong mama Victoria Bayer Bagaan nga tagaan ang kabaskog sa panglawas sa matag adlaw iway sa mga disgrasya katalagman sa mga datang-tao datang elemento kay tanan. Amo ipangayong pasalamatan kanimo langit ng Amahan pinaagi ni Jesucristo nga imong bugtong anak nga buhi ug hari uban sa espiritu hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo naa sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Kalunamo sa tagadlaw ya. Karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala. Dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunual wasa kami sa daotan. Amen. Mama Mary, daghan kay salamat ma sa tanang mga grasya nga imong gihatag kanamo. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mga Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, mingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Salamat God. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Mama Victoria Elizabeth Bayer Bagaan. Happy birthday! our celebration karon is a celebrant very dear to us.